Kuliah chini media dong hambai maru tai joto lukurok jar nai to nai nornoban ani khani samjak mani peci bai nini akok sumani to ঠিক না সাকা যে ত্রিপুরা মথাবাই বিজেপি ফাইনাল বিসি ইলেকশন আকার দেন তাবুক জরা আং যে সাইমান মানি মতে ব ইস্যুতেই বরবাইছেন এলায়েন্স নাইবা যে দল ক্ষমতা ফাইयै 2018 ক্ষমতা ফাইयै 2021 ni 7 tarik March no বিসি ইলেকশন ni due time to man তিনি প্রায় 6 বছর আইনি লঙ্ঘনটাই 5 বছর টাই প্রায় 11 বছর যে দল বিসি ইলেকশন চে নাইগ্রাইয়া ও দল বাই जों অ্যালায়েন্স না তো অনেক কঠিন পাবলিক বুঝে জরতে অ্যাকসেপ্ট খাইনো जों 100 বার নানি রাজি দं যদি যিনি ত্রিপুরাসে একর ডাইরেক্ট ফান্ডিং তারপরে নিনি টাউনে বনাও নিনি ল্যান্ড পাওয়ার ল্যান্ড রাইট জানি যে এডিসি এলাকাওনি এডিসি গভর্নমেন্টনি বিসিঙ্গ যত ডিপার্টমেন্ট যে তোমানে আবনো সময় ইয়াফারিয়া স্যার 125th amendment ni অন্তত আবনো পূরণ খায় স্যার আবো যদি মায়াও যদি অ্যালায়েন্স খাইনেন খাঙ্কাঙ্কাই গাই ত্রিপুরা মথাবো ঐতিহাসিক বুঝুন খায় ত্রিপুরা হাসতেনি বড় রক মানথং মানিয়াথং থানসাখাই টঙ্গিনাই সিনি যে ইউনিটি ন ফুনগই সিনি যে পাওয়ার ন ফুনগই কেন্দ্র সরকার সাসে সালসা সোনন বাইদ যতন সাইমান ত্রিপুরানি ইতিহাস বগি থানানি কগি আসা হালকাইয়া 1967 সিনি TUGS coba kelai pemeni apa hai nangunnya ya oh coba kemang macam ni kam lukuro bongnya bongi sanori kelantar kebang mah borok thiri kha kebang mah siklaro bong simalang porjonto thikri hai pan karak khlai sun tongui sun 2009 sorry 1982 সাল রাজ্য সরকার কেন্দ্র সরকার বিশেষ করে কেন্দ্র সরকার TUGS ni নেতৃত্ব রবাই আসুবে এসে প্রবলেমা দं जोंनो जिसका सिक्योरिटी सिनाय गिव एंड टेक पॉलिसी সেই মোতাবেক অ্যালায়েন্স খাপ্রু এবং সেই মোতাবেক অ্যালায়েন্স যেরকম মানে 82 83 84 ni 23 তারিখ আগস্টের সম্মান খা তিনি ত্রিপুরাসা একট মানে 2024 ni 2 তারিখ মার্চ দিল্লিও ত্রিপাক্ষিক রাজ্য কেন্দ্র এবং ত্রিপুরা মঠা যে আরও যে একট মানে সিগনেচার যে খালাইবেন তাবুক পর্যন্ত সিপিং বুসলি প্রশাসিক পানক সামখালা যাই যাব এবং আবনো তুইনো जों थानाय 2023 जोंनि বিধানসভাব ও মানানি মুসুমিनो গ্রেটার ত্রিপুরা মানা मुसुमिनो ত্রিপুরা সরকার থানসাঙ্গै পুরিনি বিসিং 13টাও संजिदिरि फुंखा 2021 तिसिमी 2026 तो मिरेकल का ताइबो माने ताइबो जों थानसाके फुंखा 24 नि 28 नि 24 सीट माने अब नांगनिया को गया आमगे नां अनुरोध खायनाय जों तो साधारण एमबिसि हिसाबै आं खरकसा त्रिपुरा मथन वारियर्स हिसाबै आं अबना आपिल खायनाय যারা অবনতি যারা আলোচনা খাইনাই রক চিনি বুবাগ্রা পান্থুম চিনি শিষ্য নেতৃত্ব পান্থুম ও নেতৃত্ব থানে অমরা অনুরোধ খাইনাই যে মুংসামায়া ওই
ত্রিপুরা মথা বিজেপি বাই কোনো মতে এলায়েন্স টানতো চিনি সাকাও সাতক মুं फायनाय চিনি साकाव पुलिस केस फायनाय চিনি साकाव गोबां मा कक हामि बिरजाकनाय आबुं नाय किन्तु नों साक सयमा दंनाय नेता कतर कतर मैतलांजागोन गाबोन नुगै दं अल इन्डिया गोबां मा जायगा इडि रिवो सिबिआइ रिवो अमुक रिवो ओंयाना अंग हनैया ख्लाय रिवो ख्लायजोबनाय न मत हानि बागै सिबले तो फानि बागै सिबले ना बिसि इलेक्शन बरबो एलायन्स सिंगै बीजेपी आईपीएफ तीन जेबाबे सकमरका एनसी देवर्मा स्वर्गीय एनसी देवर्मानी बिनी जे वानसुमनी आजरा हामियानी वानसुमनी बिनी जे आपरो दूरदर्शिता कमनि कारणे তিনি आईपीएफ ती बरक একটা বিসি দা ইলেকশন যদি ফাইমানো হয়তো বরকা কখনাকাই চলে যাবেন তিনি কয়টা ইলেকশন কা একটা ইলেকশন যদি ফুরমা 2021 নিছিমি সাবনি কারণে ওই বিজেপির কারণে এই বিজেপির অমায়কে মানে জাতীয় দল আঞ্চলিক দল শেষ খাইনা বাগै गोबां मा प्रेसार गोबां मा पलिसि गोबां मा सिस्टेम खालाय अ जागाव जों आसामनि बर' गैया आरो जों मिजोरामनि बर' गैया मिजोरामनि चिफ मिनिस्टार को मा साका आं एनडीए नि ग्रुप आं करिनि कारण बर जोंनो जतन कारण भारतबर्षनि राजनीति परिवर्तन रोखोम फैयो दाबो धर्मेन्द्र प्रधान तुइनाय नीटनि जे प्रश्न जे लिक माने परे जे भारतबर्ष जे आंदोलन चलि दं अमो सामल बिग्रा तुले बनि बागै आं अनुरोध खायनाय जों एকক लड़ाई खायना नांनाय एকক लड़ाई खायकेनो जतसे कामनाय आरो कोनो जरा फाइके नों रिमानि परेगा ठीक आछे जों रिनाय आरो नों अर फाइ एनाउन्स खायनाय केन्द्रनि स्वराष्ट्र मंत्री फायनाय केन्द्रनि प्रधानमंत्री फायनाय और एनाउन्स बे किछु कामरिया दिल्लीओ प्रेस मीडिया रंग रिङै ऑल ओवर वर्ल्ड नि बर नाय दं एकदम लाइव नाय दं जे बतामो साका त्रिपुरा सानि बागै एतको गाहाम साका जों मेरे खाकसां माने आजराव अमित शाह जी जेबागा कक साका ताबुगले रिसिनाय का मानसि नाय का मानता कइना माय একটা দাবি না সাধারণ জীবন সাধারণ মানুষ রোমান স্ক্রিপ্ট পর্যন্ত বসিনানি বড় তা পর্যন্ত ওয়ান সমান করি গোবং থানি সিনকি আরো नों एमएन तामना त्रिपाठिक जावसना मनि सिन चुक्ति माना मानो मानखाखाय काहा मानखाखाय एलायन्स मा कोन दुखो कारण एडीसी बिनि आलादा प्रशासन एडीसी बिनि जत डिपार्टमेंट एडीसी निनि 125 अमेंडमेंट आब्रो जरि कमप्लिटली जरि गसुइ रिना नांगोन गसमाया रिना नांगोन सरकारि भाबे बेसरकारि भाबे राजनीतिगत भाबे अनेक किसु मानो एकदम पूरा राज्यपाल रिंगनाय चीफ मिनिस्टार रिंगनाय पूरा गेजेट नोटिफिकेशन के सार्कुलार आगे ताव 914 कोटी तमा जगह 5000 থেকে 10000 कोटी रुइनाय आनी जेते मानथाय त्रिपुरानि बाजेट 34000 कोटी आ जगह 900 कोटी समय मतो रिया तब स्कूल नाय फै जगह जगह स्कूल कबाय जगह जगह भान करिनि बगे माइमा बरिया आ जगह जगह तैमा नैया आप सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास अब आ जगह जों विश्वास दंगाय जोंनो तो रिङित लांनाय गोबां मा अनेक ललिपप फुंनाय आ ललिपप जेन आ ललिपप जों जेन खबर थिया नियाखाय दफा कमाय थानाय दफा किनु नाहारि दङ अ लामा कबि लामा नि नाहारि दङ अ लामा जदि बंनि ककति बायसिन नुगै दङ सेंट्रलनि बीजेपी नि संबित पात्र संग्रह फाइनाय चिन लीडर को आसुलाय अनेक बार आसुलाय काजे आसुमा बाय सामुंग फांग्रा कय बार आसुक सिनाय नों दिनै 12 বছর पूर्ण गाबले नों 12 বছর पूर्ण मा परे नों ताफार त्रिपुरासानि समयसा नों साइसुमानिया ख त्रिपुरासा लाकाव डेभलपमेंट या त्रिपुरासा लाकाव स्कुल काम चलिया त्रिपुरासानि बैकलॉग ताक प्राय 40000 ऊपर काय दङ ताकनि बैकलॉग जों पूर्ण खायमिया ख स्पेशल रिक्रुटमेंट ड्राइव खालायनाय हाजार हाजार बेकारनो साख्रि मानले ताको नों नुसनु याखो खगजांमा हाइकिमां खायजाक दंलसो
लामा थांनाय जे बङापारानि लामा बायथिं लामा बाहाय ओ महनपुरनि मिउनिसिपालिटी एलाका बाय सिनि हाजामारा ब्लकनि एलाका फायनो बिदि शुधु अ एलाका सिमनि सारा आबुन बगे आं तिनि कयनाय चिन बुबाग्रानो आं बुबाग्रान बेलाके पयतुसाव बुबाग्रान बेलाके हामजागो आ हामजागोनि अबनो बुबाग्रा অন্তত বিজেপির বাই উইদাউট নিনি কোনো গেজেট নোটিফিকেশন খাইছিনি দিবানোরিয়া সাক পর্যন্ত কোনো এলাইন্স থাকবে হবে না